आले बलिया दल पहाटे खन अड़ी अड़ी सारहाव ले चाल को निया बागिंदर आदिवासी सिदु कानू मार्शल क्लब ओना साथे सारहाव ले चाल को तिहिना जहां खिलोट अड़ी नापाय मस्जिद को परिचालना का रेफारी महाशय ओना साथे लंडन को दर्शक जहां पे दिन धरे दुरुप कते अड़ी नापाय मस्जिद खिलोट को नेल करा थोड़ा गान हो एटकेटोरे से थोड़ा गान हो झमेला बांकु सृष्टि करा और जाओ सिरमा लेका की निये सिरमा हो बागिंदर अतुरेन जहां लेखा जोखा हर मेना को नोडानी मंजी बाबा जोरे साफी एक मिनट তোমাকে সামনে রাখবো সাফি ভাই অনেক জায়গায় তুমি খেলো ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে নিয়ে মানে স্টেট লেভেলেও খেলো তুমি এই বাগিন্দর जोर गति को और मिटंग बड़े तो सगुन दाराम तो सेतारे चलावना थी हुड़ू गेट तारपरे कमी टाइम आदार्स तो जन बाकू नाम करना चाहिए मैंने निजर टी गेट हुई और जन सला जुदी बाम संगे खाए हुड़ू हबो गतम तो तीन बॉल गति में आले चिको मता बागिंदर बादा सेमी बादा फाइनल रखा पता जाए तीन गति में डिटेल्स ते खबर बन हताव का तो ओंडे चला और मिटंग लाछोर बने बड़े मता ओंडे चे माने क्रिश्चियन धर्म पे ये आरकी को मता गोमरियम मूर्ति को स्थापित होता अदो ना बखरा तो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम तो गति कोड़ा को हेज कान ताले और हम मिठे नीचे में धामदा काराम हुई कना ओंडे हो प्रोग्राम तो ओका कोरे सेन दाड़े अकना तीन है तो आतो टला ने समय हुड़ू को बिली ना गेट स्टार्ट अकना तो ठीक है डब्ल्यूएस पालन प्रेस लेन ओका कोरे सेन छे बना माने बोले इन चला खान आपे पे चला खान लेका नेल चुके हैं और चलो ठीक है मंडालन गुन है और दादा प्रेस लेन आगे तापर पास चला नेल चुके ओका कोरे ठीक है तो ब्लॉग स्टार्ट कर चलो फाइनली गति को रेडी हुई ना तो आमा दिन बाद साथ घर रखा साल को यही को 5-6 बछर बन गंजी टी-शर्ट नहीं है तो तीन चलो बॉल गति से चला है तो ठीक है मंडालन बस बाद वीडियो रो आदे चल के ध्यान रखिए ठीक है मुडान ले तो को ताइल मुखान तले को खुद ताइल मुखान तले मुडान yang ladum jom chulunga ठीक है bagindo रे खर्चा जतो आमे में तला हर कना ऊपर जाएंगे नाले नितो ले तियो किरा bagindo तो अडी जेलका का को आतु दार थोड़ा अचूर अचूर जो गया कते नीलू सितुंग ला से कैमरा ऑन लाका नयल चुप ठीक है लेफ्ट फॉर लाइस फ्रेम को इकन द लाइन तो लेफ्ट हैंड लेन ठीक है लेकिन बादल बाहर कोड़ा को ने नुईटा तो को जाय पे खुशी खाय कमेंट पे लेया अडी हीरो ñelok kana dalam मार से मैं सु सुरते पॉकेट हड़ी तरंतिया नोंडा देखा मन लोगे चिकाव कानते नो जे चश्मा तो चश्मा कना तो चेल का बांग ñelok kan छवि लगा ले मी बा ठीक है तापर अंत बेचे से बोलो ñel चुके दला श्री साड़ी ना कॉपीराइट जो लार को फाना गोल तो बना एकदम नोआ इयो मा तय मिष्टी तय या तय मिष्टी दुकान बको सेका अंका ñel दा नोआ बको मिष्टी दुकान बन का बांग सेरिया ओने ये कितरी ते ñele दो कोना ñel को तले पे मान बोले स्लो को ले दे स्पीड टू कैसे चढ़िया तय मार बोले स्लो गया स्लो को लेगा क्लियर इंडिया ऑब्जेक्शन को जनाना मार स्लो गया विरोधी टीम रे हो आबुरेन हो चुप यार और आ जाओ आले पब्लिक वाले बुझोगा यार और मसले में बुझो ताकि चेक करना मोबाइल में देखो तारा बुझो ताकि अटे मोबाइल में देखो तारा बुझो ताकि अच्छा ठीक है मैं रोज में बुझो ताकि पब्लिक देखा बुझो यार स्पष्ट तरह में ओके बखा तुमने के पास हां सभी फाइनल करती हैं बागिंदर वर्सेस बलिया जानना रेडी हैं गुरुकुम टीम बढ़िया सपोर्ट लगे खिला देखते बॉल से बात है
খুব সুন্দর বলেন কিছু গোলকিপার আউট ঠিক কাজ হবে গোলকিপার দিতে পারেননি গোলের সম্ভাবনা আক্রমণ কিন্তু খুব সুন্দর খেলছে দুই টিম উদ্দেশ্য একদম হাজার যদি প্লেয়ার হ্যাট্রিক গাড়ি দাগ খায় তাহলে হাজার আর প্রথম রে কই গোলা উনি প্লেয়ার 500 আর কই পে গোল দড়িয়া প্রথম রে দ্বিতীয় গোল প্রথম রে কই গোলা 500 আবার যদি হ্যাট্রিক লেখা দ্বিতীয় বলা হয় সে অসাধারণ ফুটবল দেখতে পাচ্ছি। बकूब में बकूब 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 डकूब में डकूब में डकूब 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 में तार पैसा पैसा कला को माओ कना बया नेल को पे गतियर तो माओ कना गतियर एक्स्ट्रा मी छोटा हाथ पे माओ खाए हां अना खटा आई तो को नहीं तापर को माओ नको दिन मान को थपा आदमी गड़े को रे नहीं तो ना निसा भी नहीं तो हां नको भी मी छोटा का एक्स्ट्रा को चपुर खाए ऐसे चेक प्लेयर को के साला दम ला बात गति के ना দর্শকদের বলবো একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক আমাদের এই বাচ্চারা যারা ডান্স করলো সুন্দর একটা নৃত্য পরিবেশন করলো তারা থ্যাংক ইউ সময় কম ছিল না আরে একটা গানে হয়তো নাচতে পারতাম দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু হতে চলেছে 1-0 গোলে এগিয়ে বালিয়া দল 1-0 গোলে এগিয়ে খেলোয়াড়দের স্বাগত করছেন Bunjala final cleared. Syukur bunam Balia. Bana tim Fenehor. Bukan adalah roar ke. Una anjong kote clear dua. 500 1000 keeping 500. मिठुन के एक एनर्जी दे मिठुन के ये चला लेजी के nyam kita ke Baliaran. Baliaran capai. Ini sudah gol Aidan defense dia, defense boleh dia defense. Apa yang akan ke ball, boleh supply kita. Namanya super defense. Superan, napai, boleh Requinas, namanya Baliaran. Baliaran player mana di napai, di super boss, di super pass. Namanya Baliaran, abar Superan. Memorial student ছাত্ররা তোমরা আসো তোমরা এই সাইডে আসো তোমরা এই সাইডে আসো চলে আসো এদের দেখার জন্য একটু সুযোগ করে দিও लेट दौड़ाচ্ছ একটু ভাট ফাস্ট কর খার নকদ পালসা एमजेड मेमोरियल स्कूल रे छात्र को हरि ना पाई उपजबुन बनाए तारा बिड़ी सुफल दा गोल के तलया ओ डाक नाम दे আসল নাম হলো সুফল জার্সি নাম্বার কত ভাই 9 নাম্বার আচ্ছা 500 টাকা পরে ঢুকে গেল বাবু তুমি চিন্তা করো না जेरेट गोल का तलया जेरेट তুমি বলেছিলা যে গোল করবে 500 টাকা পাবে
বিকি ধারাই বিক্রি করতে পারলে 1000 তুমি চিন্তা করবে না, সামনে দীপাবলি, কালী পুজো, যদি বলো বিয়ে করে থাকো, যদি বলে যাবে আমাদের লিপস্টিক লাগবে, হেয়ার লাগবে, তেল লাগবে, বাবু তোরা ওইখান থেকে খরচা দিয়ে যাবে। ফিনিশিং থেও বাং হই কোনা না যদি কাটতে পাশে দেই যদি থাকে তাহলে তুমি বলবা যে বাবু মোবাইলে ফোনে তুমি চলে আসো, আমি আসি খরচা দেওয়া। না 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 এখন চলছে গাড়ি খেল। মেন দেখে দাও ভাই, মেন দেখে বল দাও। বাংলা ক্লিয়ার ভালো প্লেয়ার্স, এটা বাঙালি কি নাই 15 নাম্বার মুসলিম, মুসলিম। ये भी मुस्लिम, देखो देखो तुम भी तो मुसलमान हो। এমডি हाँ बॉल आवाज पीछे को হয় দেখি কি করতে পারে। এমডি সাফি বালিয়া ডিফেন্স না সুপার ডিফেন্স ইধার করে দিল বল, मुसलिम का बहुत जोश है। আবার বল পেয়েছে, আবার বল পেয়েছে, আবার বল পেয়েছে, কি করতে পারে। ও সুপার ডিফেন্স মাঠে কে প্রবেশ 40 বলছি, মাঠে কে প্রবেশ করবেন না, কেউ বলবে না, এবং তার সাথে 500 টাকা বা কোটি টাকা হবে। দুই দলের উদ্দেশ্যে বলছি, দুই দল আপনারা ড্রেস চেঞ্জ করবেন না। বলদা কো জোশ কে তলে কোনো খারাপ আচরণ করে তাহলে নিশ্চিত রূপে আরেকটি ইয়েলো কার্ড দেখিয়ে হয়তো রেড কার্ড পাবেন। আর ডি বক্সের সামনে বিলিয়ার কাছে আরো একবার সুযোগ চলে এলো, বিলিয়ার কাছে আরো একবার সুযোগ চলে এলো দ্বিতীয় গোলটি করার। দুটো চান্স কিন্তু বেলিয়া দল ভালো পেয়েছে। ডি বক্সের সামনে আবারও বেলিয়া, লেপারে সাহেব একজন ভাই এ লড়া আস্তে আস্তে বেটা আস্তে আস্তে চন্দন টুডু ড্র করতে পারলে চন্দন টুডু তোমাদের হাতে 500 টাকা দেবে। চলবে চলবে यार হিন্দাইয়া ठीक है शॉट शॉट শর্ট ঠিক है দর্শকদের আমি আরো একবার বলছি, है झेरे अगुल में से তাহলে মাঠে লাগবে আওয়াজ, अगुल में से খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হবে, তাহলে আসলে सलमान हाकन को উকিল উকিল ভাই তুমি যেখানে থাকো, बांग्ला तिगु में ब्रेक लेवे ले बोल ले উকিল বাবু ঝাঁ से लेकिन नाम है भैया का पहले अटेम्प्ट है जो উকিল বাবু আর সঙ্গে তো দুর্গা বাবু सुरदास सुरदास बाबू जहां से लेकिन नाम है रेवेर में देर चल रही है लग रहा है थोड़ा ही बरस से सुरदास बाबू पास से नाम है आजू सही नंबर बोलो, दे आया था नंबर दूंगा नंबर তার নাম কিংবা নাম্বার ফলো में ওই নাম্বার দাসি। ওই যে ঠিক আছে, যেটা ইনজুরি ছিল সেটাই বলা চেঞ্জ করো। ও পিঠটা দেখাও বাবু, পিঠটা দেখাও। 9 দিয়া नंबर জানতা লাগে দিয়া জানতা বাবু পটাম বলো ইয়ার। হ্যাঁ 6 নাম্বার 9 এর বলবে 6। ডি বক্সের একদমই সামনে বল, তো দেওয়াল দিয়েছেন সেখানে সুপারের খেলোয়াড়রা, সে দেওয়ালকে ফেক করতে পারবেন কিনা। डकू बका साइड Kota tiga sukaran yang lo kerja kun kala tadi ko tadi rek na suka paranda. Ada apa? Shoot. Tadi ko kenapa aja? हाय रे बांग्ला विधु हाय रे Biar sinaku. क्या कर दिया तुम लावड़ा সেখানে ডিফেন্ডারের আর গোলরক্ষক সাফি সময় তো নেবেন উনি, এখন যেহেতু এক গোলে এগিয়ে আছে। Sobri. Calak aja na bebo. একজন গোলরক্ষককে সবসময় চালাক बगिंदर आर बिटांग गोल भराव नते गुटाले भराव गुटा पूरा पहिले बरा कला डाव को पड़ा के और कैमरा को भर ला पूरी कैमरा तो लाभ और এটা এর সঙ্গে গোলে আমরা এগিয়ে রয়েছি আরো আগাবো 40,000 টাকা নগদ রাশি সেই দল নিয়ে যাবে, 40 দল অর্থাৎ যে দল এখান থেকে পরাজয় হবে সেই দল পেয়ে যাবে 30,000 টাকা নগদ। ওয়া রামলাল খেলাছে ও দুদা তার সাথে চলবে। যে দুই দল খেলা হয়েছিল একটু আগে আর রানার আপ হয়েছিল তারা, সেই ফাইনালে যে দল জিতেছিল বাংলা 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 ওয়াও চলবে চলবে হেরেছিল, অর্থাৎ বাংলা স্কিল নিলছে বেদলা আর একটা গোলা বলে দিলা 10,000 এবং 7,000 বাংলা টাকা। স্কিল থি নিলছে জিতো নমন 3 पैसा लेवे 40,000 बोलू सा थोड़ा मी पर कथा रोड तो उनमें 40,000 जीतो दे ए तो ये बगिंदर मारले है कना फाइनल ले रखा काम थनो सुपर ले पंडू के का हाथ में गोल था तो अड़ी उनी अलरेन सुपर जेरा केना छाप
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱵᱟᱵᱩ ᱵᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱮᱴ লাস্ট কুড়ি কোনে কাতলা চলছে ওরা হাত মিলে গেছে জিততেই হবে কিছু আমি নিজে বলে গেছি থ্যাংক ইউ দর্শক একটু তালিও বাজাতে হবে শুধু দেখলে হবে না দর্শক আমাদের ওই যে মহিলা টিমে যারা আছে ওই বসে আছে বেশ অল্প দূরে আপনারা থাকবেন ভাই মাঝখানে দিকটা একটু ফাঁকা করে দাও এক সাইডে চলে এসো মহিলাদের মধ্যে কোনো দর্শক এখানে বাজাতে হবে মহিলাদের কাছে বলছি আপনারা একটু আগে আসতে পারেন মহিলারা ছেলেদের বলছে পূর্ব সাইডে মহিলাদের জন্য পশ্চিম সাইডে তোমার বাজু লড়াই হবে না পুলিশ আসবে আর পেঞ্জাল খাই লড়াই হবে হ্যাঁ একটু সামনে রেখে নাও সামনে রাজা আসবে ইন্দর यार सब ठीक है তাহলে পারাত को माल लगे ফুটবল খেলা কাকে বলা হয় ফুটবলের দর্শক কেন হয় তাই সবাইকে এখানে দর্শকদের এখানে যে ফুটবল কি করে জানেন ভিডিও ক্যামেরা করে সবাইকে ধন্যবাদ এবং এমনি দেখতে পারছে না তো তো ওই জন্য এমনি শুধু ক্যামেরা রেকর্ড করছে না ভালো খেলোয়াড় দেখেছি ধারাভাষ্য দেখলাম বাইরেগত বা বাইরে থেকে কিছু অন্য কিছু দেখছে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখলাম এমপি থেকে নিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধান অব্দি আমরা এই খেলায় দেখার জন্য অংশগ্রহণ করেছে বিডি ফ্যাক্টরি নাড়ি সুবর্ণ নামা জার্সি 9 নম্বর জার্সি সুফল ক্যামেরা সুবল ক্যামেরা কর ক্যামেরা কর ভাই সুফল এবং 500 টাকা আমগো তো বলা 500 টাকা পয়সা আমগো তো আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বাগিন্দর গ্রামে যিনি মরণ আন্টি পয়সা সুবল গোল का আদালত চালা কাম দলে ছাড়ে বোকা জিনিস তালু মার্ডি মহাশয় তালু মার্ডি মহাশয় একটু প্লিজ সামনে আসবেন বাল ছাড়ে না चे আছে সাদা হাতা হলো মাগে পয়সা কো মামলা এখানে দেখো ভাই চলা मैं বাবু নামা জার্সি সুফল বাবু হাজুকা লারলে মেলদা ওকে ফার্স্টে গোলা 500 হেড্রিক 1000 দর্শকদের বলবে একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক সুফলের জন্য হয়ে গেল সুফল বাবু দেখে নিও ওই পেঞ্জালে আমি কোলা কানা ডিলা পাই কোলা কানা গোল কা যদি পে গাড়ি কানে কোলা পে পটাইয়া 500 টাকা জম্পে যাবে এবং বেস্ট গোলকিপার অর্থাৎ ফাইনাল দুর্গাদা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আমাদের এই টুর্নামেন্টে আর দুর্গাদার হাত ধরেই আমরা কিন্তু সবাই ওই নুচু জোরে হাততালি হয়ে যাক দুর্গাদার জন্য আগে সাদা বাবু তোমাকে প্রথমেই বলছিলাম বাবু তোমার পকেটে যেতে যাচ্ছে 500 টাকা যাই হোক তোমার পকেটেই আসলো একটু আগাও জোরে সাফি এক মিনিট তোমাকে সামনে রাখবো সাফি ভাই অনেক জায়গায় তুমি খেলো ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে নিয়ে মানে স্টেট লেভেলেও খেলো তুমি এই বাগিন্দর হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হরতর মুহূর্ত হ্যালো 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 জোহার গে শহর সেটেরাকান নওয়া বাগিন্দা আতুরে সালাম দর্শক বিন্দু ওনা সাথে আলে বালিয়া দল পাহাড় এখন আড়ি আড়ি সারহালে চালকুয়া নিয়ে বাগিন্দর আদিবাসী সিধু কানু মার্শাল ক্লাব ওনা সাথে সারহালে চালকুয়া তিহিনা যাহা খিলোট আড়ি নাপাই মসজিদ को পরিচালনা ওকা রেফারি মহাশয় ওনা সাথে লন্ডন को দর্শক যাহা পে দিন ধরে দুরুপ কত আড়ি নাপাই মসজিদে খিলোট को নেল করা थोड़ा गान हो एटकेटोरे से थोड़ा गान हो झमेला बांकु सृष्टि करा और जाओ सिरमा लेका के निये सिरमा हो बागिंदर अतुरेन जहां लेखा जोखा हर मेना कोआ नोडानी मंजी बाबा माधव आले आदिगान रेकॉर्ड मेना जहां दो सेमी खन फाइनल के वाले रखल दड़ी करा अरे नेस निये 2023 से हमारे आले नोरे जीत करीना निये अडी रस्के खाता खाना मा एनखा निये को मेन कते की इने कटी कथा नडे के मुचत किदा तो फाइनली बुझा ओड़ा हेना तो चार ले पे माने चार्ज बांग करना ते मैं टाटा चार्ज नष्ट कर फोन ताने निते गानते माने वीडियो बई ना मी होड़ा मारे वीडियो बनाव का कैमरा ते तो उनी छवि बाय को लिया फटावा चिका चिका बड़ा
तो चैंपियन का लड़ी खुशी किंतु मस्त ब्लॉग वीडियो बज में का ना कि दुख तो तीना 40,000 टाका तो संजय दा गति साफ तले अभी बाले जितो गन सिफन रखा हरा सुपोले गोल के तले कोड़ा को तक तो ठीक है तो चार्ज बना चार्ज लगाओ कर ठीक है 100 चार्जर में तो तीन अपडेट तो निका के और अपडेट को ठीक है मस्त ब्लॉग ना